स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। राज्य पुलिस विभाग को खुशखबरी दी गृह मंत्री एमबी पाटिल ने। दूसरे विभागों को दिए जा रहे वेतन के मुकाबले पुलिस विभाग का वेतन कम है। इसके तहत औराद कर समिति की रिपोर्ट सरकार को दी गई थी, जिसमें समान वेतन देने की मांग की गई थी। अब इस पर गृह मंत्री सीएम कुमार स्वामी ने फाइनेंस विभाग से चर्चा की है। इसकी जानकारी देते हुए गृह मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि इस मामले में सीएम कुमार स्वामी ने हरी झंडी दिखाई है। एक हफ्ते के अंदर औराद कर रिपोर्ट को जारी किया जाएगा। इससे सरकार को प्रति वर्ष 600 करोड़ का आर्थिक बोझ होगा, कहा गृह मंत्री एमबी पाटिल ने। औराद कर ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಉಳಿದ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, CPI ಇರ್ಬೋದು, DSP ಇರ್ಬೋದು, ಅಡಿಷನಲ್ SP ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಔರಾದ್ಕರ್ ಅವರ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ತರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸುಮಾರು 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. 600 crores, 630 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಾರ 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।